सालाम को जोहार तेज बन नाम जहाँ दो मेन गानोगा पुरुलिया जिला जहाँ वनाधिकार आईन में जहाँ 2006 वनाधिकार आईन विक्षोभ समावेश जहाँ गणडिपुरेशन को दो पुरुलिया जिले में नित स्टार्ट तबना नित जहाँ तहकना एकटा तो बांग हो नेशनल लीड करते होबे मेनखान नय नेल जामे अब आयमा गान की जमेलाई हुई आयमा गान की मेना को मा एनखान सानाम को नेल कायते देन दाउन भारत जगत माझी परगना महल जून महल पुरुलिया जिला प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच अयोध्या बरु वनाधिकार और प्रकृति बचाओ आदिवासी महासभा आदिवासी कल्याण समिति भारत जगत सांताल पेट्रोल गांव पाटाखन अडी गुण माना हुलसो सरहाव सेटा खुन सेटा आरो हमार बोलबो कना टीवी डीएम ऑफिसर अब विक्षोभ की देना विक्षोभ ते कना आदि हर के बन बढ़ाया नित बार हर हो तो बाबन बढ़ाया जहां को बाबन बढ़ाया उनको बढ़ा दिया दोकर मिना और जहां को बन बढ़ाया उनको ना दोहराते और आजम तबुन पे आजकल जो विक्षोभ समावेश हमारे एखाने चलो এটা সবাইকে জানা খুব জরুরি মানে কেন জরুরি এই বিক্ষোভ আদিবাসীদের বিক্ষোভ 2006 বনাধিকার আইনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিক্ষোভ আপনারা জানেন 2006 সালে বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসীদের জন্য বিশেষ করে যেসব राज्य पंचम तपशिल लागू नहीं সেই সব রাজ্যের আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংস্কৃতি বাঁচানোর জন্য যে আইনটা পাস হয় সেটা 2006 বনাধিকার আইন বহু 30 বছর লড়াই করার পর এই আইনটা আদিবাসীরা পায় 2006 সালে এই আইনটা পাওয়ার পর আদিবাসীরা হয়তো ভেবেছিলেন যে তাদের অধিকার তাদের গ্রাম সভার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম চালাতে পারবে কিন্তু দুঃখের বিষয় 2006 থেকে 2022 দীর্ঘ 16 বছর পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই আইনটাকে প্রতিষ্ঠা করেনি লাগু করেনি বদলে ওরা কি করেছে 2006 বনাধিকার আইনটাকে দুর্বল করার জন্য ওরা 2006 বনাধিকার আইন অনুযায়ী যে গ্রাম সভাটা করা দরকার যে গ্রাম সভার মাধ্যমে আদিবাসীদের অভাব অভিযোগ ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা সেই গ্রাম সভাটাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে গ্রাম সংসদ নামে যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনে আছে সেই পঞ্চায়েত আইনে এই 2006 বনাধিকার আইনটাকে পরিচালনা করার চেষ্টা করে চলেছে আমরা এতদিন বলে এসেছি 2017 সাল থেকে জবরদস্ত লড়াই করে এসেছি প্রতিবাদ করে এসেছি এর আগেও বলেছি কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি 2017 সাল থেকে এরা আমরা কিন্তু একেবারে উঠে পড়ে লেগেছি আধা জল খেয়ে মাঠে নেমেছি 2006 সালের বনাধিকার আইনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে গ্রাম সভা দরকার সেই গ্রাম সভাটাকে প্রথমে গঠন করা খুব জরুরি এইটাই ছিল আমাদের আজকের বিক্ষোভের মূল বিষয় সরকার কি করছে প্রশাসন যেটা করছে সেটা হচ্ছে বেশ কিছু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক নিয়ে ভিডিও কিছু প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে গ্রাম সভা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু প্রতিনিধি যাচ্ছে বিভিন্ন আদিবাসী বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে ওখানে একটা ভুয়ো ফরেস্ট
কমিটি তৈরি, বনাধিকার কমিটি তৈরি করছে, ফরেস্ট রাইট কমিটি তৈরি করছে, যে কমিটির কোনো মূল্য নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই। যে কমিটিতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক যাচ্ছে, সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের থাকার কথাই নয়। সেই জায়গাটা আমরা প্রতিবাদ করতে এসেছি যে যেভাবে সরকার অনৈতিকভাবে এসএসসিতে এবং বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে চাকরি দিয়েছে অনৈতিকভাবে, সেই রকম ভাবে এই 2000 বনাধিকার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনৈতিকভাবে আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে, যা আগামী দিনে আদিবাসীদের বনাঞ্চল এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। এই 2006 বনাধিকার আইনটাকে লাগু করার জন্য আমরা আজকে ডিএম সাহেবের কাছে এসেছিলাম। কি দেবেন কেনা ডিএম সাহেব? 2006 বনাধিকার আইন जहाँ विभिन्न जगह मान बाजार हुई कना पुंचे हुई कना जहाँ पुंचे मान बाजार करे पे बागमुंड्रे हुई कना बलवानपुर आले भितुरिया पास ताम द्वारा मुई अनंकारा मिटन चक्रांत चलू कना जहाँ ग्राम सभा बिना दरकार कना 2006 बनाधिकार लेके तो ग्राम सभा बांग बिना कना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे किछु हर को हिजुक कना उनको हर है कते पंचायत रे किछु हर को चला कना ओना ग्राम संसद इलाका को दुरुक कना कोरम बांग हुई कना हर को जरवा कना एफआरसी कमिटी को बना दा एफआरसी को बना दा बनाधिकार कमिटी को बना दा जहाँ कमिटी ना कोनो मूल्य बनवा और ओना कमिटी माध्यम से पार्टी रे नेता को कमी को चलो दी है প্রশাসন যে কমিটিটা তৈরি করছে সে এফআরসি বনাধিকার কমিটি, সেই কমিটি আসলে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের হাতে চলে যাচ্ছে কমিটিটা, যেখানে আদিবাসীদের কোনো অধিকার আর থাকছে না, নিজের কথা বলার নিজের মতো করে কথা বলার জায়গাটা আর থাকছে না। মানে এতদিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতে আদিবাসীদের কথা কেউ শোনেনি। 2006 বনাধিকার আইন আছে, সেখানেও রাজনৈতিক দল সরকার হস্তক্ষেপ করছে। নডাঙ্গ সরকার রাজনৈতিক দল বলক না আবু তো জায়গা বাম জামা কোন রাজনৈতিক দল রেন সরকার পক্ষ রাজনৈতিক দল রেন অনেক সভাপতি অনেক সম্পাদকীয় আমদ ওটা গাল বানানোর জায়গাটি বাম জামা আবরে নর যাহা বীর এলাকার জমি জায়গা এসে কাতে মেনা পিয়া নুকো আর অনেক और কাতে কুল দিয়া হাঁড়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওটা না যে নুকো এম বাঙ্গানো মান বাজারে নৌকা হইক না বাগমুন্ডরে নৌকা হইক না দাঁড়াকান্দির পশ্চিমবঙ্গের না গোটা জেলার কি প্রত্যেকটা ব্লকের না বীর এলাকার জন্য ঘটনা ঘটা সাবধান দেন বলতে আপনি নেতা করবে যে নৌকা খাতে তো ফরেস্ট রাইট কমিটি তো বাং বেনাও দাঁড়িয়ে বনাধিকার কমিটি মানে কমিটি বেনাও না বেটা আইন মেনা বললে লাতে আতরে মিটাং গ্রাম সভা को बेनाव दाड़िया गोटे मोराचुरी गोटे आतो तो मिटांग ग्राम संसद ना ग्राम सभा मेन खातर को लगा दिए पड़ा न दो भूल हुई कना ना भूल होइलेन का टाइम द्वारा बाबा अस्तित्व बांगते ना ना बखराते जब डीएम ले नेता दिया मूल गालमरा किंतु न कांता बना আছে डीएम नेता दिया इमिडिएटली जे नो जहां को घटना को घटा कना नो ग्राम संसद माध्यम से एफआरसी कमिटी बनावे ना जा प्रक्रिया चलू कना नो बंद हो कमा डीएम नो बंदर ना कथा मेन कदा एवं नो हो ले कदा जे जहां 2006 বনাধিকার আইন बिना नो आईन माध्यम से ग्राम सभा हुआ नो आले सरकार पाटा खुले कमी ना आपे वो लगिए पड़ा तो तब तो ग्राम सभा बिना लगा जहां का आईन बिना अपन अपन एलाकार प्रधान लई कते अपन आबो एलाकार ग्राम सभा इमिडिएटली बिना तब पे आबखान बीरबुरु को रेज बना नीले गान भारत जगन मजी परगना मोहल पाटा कोन नीले गान होशियार कते काले नीले गान सावधान कते कना सरकार की सुविधा डीएम मेल करे बनावाय नो आवास योजना में बेटन झमेला चालू कांत को नो आवास योजना में झमेला परम लेन कान की आले किंतु माने ग्राम सभा ले बनावा आपे तो जहां जहां इलाका ग्राम सभा बनाओ संभव कना आप तो बिना तब बनते नो कदा डीएम में मेन कदा अब तो बिना होयो तब बना मने मरु कदे आई नकाल का बिना उनका बहुत ग्राम सभा बिना तब बनते मंदाया अले मने तेगना नो ग्राम संसद अले चला घड़ी तो हलो इये तेगना ग्राम संसद और ग्राम सभा जनी मीट की मनेया ओना कथा नेता बनो निये दाओ तो ओना तर्क वितर्क रे डीएम साहब तो बाय चलाओ कना डायरेक्ट आले जहां डिमांड कदा ओना डिमांड है खातिर की मेंदा नौका भक्त कमी आले होले कमी है आपे हो कमी तबन पे
আর নোডে 2 নম্বরে প্রতিটি বন সংলগ্ন গ্রাম স্তরে সকল গ্রামবাসীকে নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে এফআরসি ও গ্রামসভা গঠন করতে হবে। যাহা হইরিয়া কথায় মেনদা নদে এফআরসি গঠন আর গ্রামসভা গঠন আইন কানা নয়া তো দাবি তো বাং কানা নয়া তো মানে আবো তো অধিকার মেনা নয়া কথা মেন করে ওকা ভাবতে আপনি বেনাও তো বলতো আলে হলে বেনাওয়া। 3 নম্বরে মেনা বনাধিকার শিকার আইন 2006 অনুযায়ী বন সংলগ্ন গ্রামের বনের উপর সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত। তাতে পাট্টা থাকুক বা না থাকুক, তাই প্রশাসনের কাজ এই অধিকারকে খতিয়ানভুক্ত করা এবং এই কাজ পুরুলিয়া জেলা জুড়ে আগামী 3 মাসে সম্পূর্ণ করতে হবে। বীর এলাকা করে যাহাই को আবো আবো পাট্টা को एम का बोना चाहे बा को एम का बोन যদি বীর এলাকা আবো দখল করতে মেনাবো না আপন আপন এলাকার ভারত যখন মাঝি পারগানা মহলরেন আবরণ যাহাই को মেনা কোন কোঠন চালা তখন যে বাবু আলেয়া নোয়া को বীর এলাকা আলেলে দখল করা আবো নিজ সঙ্গে তো আবো ডিএম টেন ডিমান্ড কাগজ বনা গো টাকা মেন্দা আগু টাকা पे নোয়া को খতিয়ানভুক্ত যত হইও রেকর্ড যত হইও নোয়া রে না এই ব্যবস্থা আবো রসমানপুরে মানে পুরুলিয়া জেলার না রঘুনাথপুর 1 নম্বর ব্লক রসমানপুরে ওটা সেম স্টিল রসমানপুরে যাতে এখানে উनको আঞ্জম তমন তো মরতে ওটা সেম স্টিল আপে জায়গায় এসে না কুরুমুটুইটা নো সোয়াল এডিজিওর নোডে রাখাবি না ডিএমএ মেন কিনা ইন মিনেগা ইন কয়েকদিন ভিতরে দেখি 3 दिन টাইমে হাতাएगा ওনা তো বেঞ্জন দাঁড়িয়ে কেন কয়েকদিন ভিতরে দেখি ও যাহা যাহা আদিবাসী হর কো নিত ওনা পাট্টা বাপে নাম উত্তর কথা কাগজপত্র বাপে নাম का तब ना उनको और यूቱमते ओना पट्टा एमरेना व्यवस्था करवा और ओना पूरे 3 गान एलाका बिना तक उनको जमी जहां 3 परिमाण में मेना ओना परिमाण जमी डिमार्केशन करते माने इन लोगों व्यवस्था नवा कथा मेन कदा जहां को पे हे गान तब ना उनको आपे मा ओना कागजपत्र पे रेडी तहन तमन पे मिटा जोगाजोग इन संगे दय तमन पे लोगन के आर्मी दाओ ओना डीएम कई दिन भीतर डीएम आर्मी दाओ मेन का दिया हम थोड़ा दिशेवन में যদি এডিং খান দিশাওন में নয় কামি রোড কাটতে কাজে ওটা বতরের না ঠিক কি বলবা ওটা প্রায় 2-3 একর জায়গা আবো মিনা ওটা 2-3 একর জায়গা সেমসুর ভাই হাতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত তাহেন তা বলতে 4 নম্বরে মেনা জেলার প্রতিটি গ্রামসভার সমষ্টিগত বনাঞ্চলে যে কোনো কাজ করার আগে গ্রামসভার অনুমতি নিতে হবে আইন রিয়া কথা ओना एलाकारे बीर एलाकारे जहाना की कमी हुई हो आपो ओडे लक्ष्मणपुर मिटंग ग्राम सभा बन बेनाव दाड़िया बीजेपी रे ग्राम सभा तार कारण ओना एलाकारे अब बीर ना बीर माने বনাঞ্চল এলাকা মেনা দাড়ি মেনাতে বনু দাড়ি को मा उजड़ कदो ना अबुताई तो बन बनाते তাহলে নোয়া নোডে লেগে গেছে যে প্রতিটি গ্রাম সভা অনুমতি মানে আবহাওয়া অনুমতি ছাড়া কোনো কামি বাঙ্গানো নো অধিকার আবো মেনা তব না নো একমাত্র আমি জানি না মেনে তো না গ্রাম সভার মাধ্যম থেকে প্রতিষ্ঠা হয়ে তব না গ্রাম সভা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনাধিকারের কোনো কাজে বন দপ্তর বা পুলিশ প্রশাসনের কোন রকম হস্তক্ষেপ করা যাবে না আর আইনে মেনা তব না গ্রাম সভা বা বন দপ্তর হনো আইন বাই হস্তক্ষেপ দাঁড়িয়া পুলিশ প্রশাসন বা হস্তক্ষেপ দাঁড়িয়া নয় আইন অলগিবে না বন সংলগ্ন সকল দর্শনীয় স্থান যে গ্রামসভার সমষ্টিগত বনাঞ্চলে অবস্থিত সেই গ্রামসভার হাতে ওই দর্শনীয় স্থানের সকল নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে যাহা দর্শনীয় স্থান কমে না পঞ্চিত গুরু এলাকা को যাহাই को এই এলাকা তব না नोडे अंजलि तबन पे गोटा पंचित गुरु धारे धारे पे ग्राम सभा बनाते पूरे पंचित गुरु अब मैप कते आतो को जहाँ ग्राम सभा मैंने पंचित गुरु धारे धारे पे आतो मिना तब ना पूरे मैप कते गोटा पंचित गुरु अब दखल से बुना गुया और जहाँ ना दर्शनीय स्थान मिना जहाँ जगह को मिना टोटल अब हाथ में बुना गुया दाराय काम दिए गुरु अब हुआ नहीं की मुख्य कथा बता पंचित गुरु तो मान मतलब अयोध्या गुरु लगा रहा नौकान कथा में लोग जहाँ करे कि वीर गुरु मिना तब ना वीर गुरु अबुआ कना नौदे एकमात्र न ग्राम सभा बिना करते अधिकार प्रतिष्ठा करते अबुआ खतियान मुक्त करा हुए तब ना नौका करते बुरु अबुआ दखल तब ना गुया अयोध्या गुरु रे फुरगे बांधो पाम स्टूडेंट प्रोजेक्ट हुए कना
ওনা হইলেন খান চির হইয়া বেশ কিছু আদি উত্তর অফাসা আশা আদিবাসী হর কো চাপা মারাং বুরু जहाँ पेटे दिन बोगा बुरु जाएगा मेरा तो ना मारंग बुरु डुबू जुआ वास्तुतंत्र जहाँ को मेताकना जोतहर मिट साउतो ताहेरेना जीव जियल को ताहेरेना नौजे लटुआ को रिसोर्ट बनाकना जो दिए बुरु चोटरे ठिका कना वास्तुतंत्र ना कोटी कना जीव जियली चेहरे चुपरे को दौड़ेगा लटू लटू लाइट को उमा कना नो लाइट जियल तो जीव जियले बाको पेन कना ठिका कना वास्तुतंत्र ना खोटी कन तबना नोआ खोटी जाते आलो होयो मा ओना होते फुर्गे पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट बांधे पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट से कंठाल झरना पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट जहाँ को बनाव लगे नोआ किंतु अटका हुए तबरा नोआ तो बांग गेले होई तो जो नो मेटर दो डीएम तो बांग कना डीएम नोआ कथा बुन मेता दिया এবং 8 নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ 8 নম্বরে 14 নভেম্বর হিলো 2022 নডে জাহাই কো মালা হরক কাতে বন সরহা के को नुको जुतम ते केस हुई कना मिटा नॉन अवेलेबल धारा को मातेन যদিও নিতো তো জাহাই কাতে বেল নাম হই কনা চান্দরে বার ভাও 15 দিন অন্তর অন্তর আলাদা বাগমুন্ডি থানারে होशिया रजिस्टर सही कते रिजू हो तले 3 मरंग आसामी को बनाव कर लिया चिंतो दाया कना पे ठीक कना 2006 वनाधिकार आईन जाते बंचामा बीरना अधिकार आबोबन न्यामा बामी जन्ना अधिकार आबोबन न्यामा ये लगा ले नेतृत्व लाइन लेदा लहा लेना निये के आले आकोया तो जहां की को लहा उनको की को केस सकोआ तीन जहां को केस को आपे लेकिन और बिना पे आले ना शुक्र आपे पे सेले दे काम तबुना आपे लेकिन और बिना कुटे आले तीन साहस काटे आले तीन कमिल लहा चला कनाले अच्छा हर अंतर जाना तो से झमेला हो कना और वॉलंटियर को थोड़ा आप जतो डाल पे चला ओना चीज को कम होते कना आज आप मेरा पे अरे साहस में जामिदा नो और पे जो को लहा तो लड़े चला मुझे तो पूरा आना रघुनाथपुर एक नंबर ब्लॉक में कथा ही ले जदा ओना में ले जब के ओना डिमांड ले अधिकार ओना को कथा डीएम साहब मेन किना आदो मा रघुनाथपुर इलाका रे आदिवासी हर को ओंडा अब अधिकार नाम लगा अब किंतु ओंडा बा सत्सपा तबन पे ईसा मेटा जोगाजोग दहे तबन पे जोगाजोग दहल कान दाराय कान दिरे चिबुन चिकाया बाबुन चिकाया निना गान अब ओंडा को कमी वराबुन साथ दाड़िया मोटामुटी निये की अब गालमराव मूल जहां गालमराव 2006 वनाधिकार आईन नाम लगी जहां नो आईन को रपुरिना को चेष्टा नोआ तीन उनको जहां चेष्टा करना को ओनाबुन बंद ऑटो दाड़े कावदा दाराय कान दिरे आदो ओका ग्राम पंचायत इलाका रे नोकाना कभी बाकू कमिया डीएम साहब कथा एम केदा एवं आबू लेकाते ग्राम सभा बनाव रेना नदी जहां अधिकार आबुन नामेदा नोआ माने पूरा दनते बीर इलाका करे ग्राम सभा बना पे যদি जहां इलाका रे नोआ बखरा पे बुझ रेना प्रॉब्लम मेना तबना आले को सा जोगाजोग तबन पे चालाव कते ओना इलाका रे ग्राम सभा बन बना तो का निये कथा मेन कते की मा अक्तो आदि होई ना आदो कभी को तहन गया गलमरा दो तहन गया आदि तो अभी संगीन खुना हरबन है कना रोड चला हो तबना सलाम को और में दाव फुलसो जोहर कते फुलसो सराव कते तीला नोडना गलमरा ई मुचे तबना मा से नोडना रिपोर्टिंग मुचे तबना मुचे दोना जिला परगना बाबा मुचे दा मा सलाम को सराव और जोहर